أهله وأسلافه وأجداده في هذا المقام العظيم. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa membimbing saudara kami, sahabat kami, Adailullah Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, agar Allah senantiasa membimbing beliau di dalam memegang amanat, majlis ini dan memberikan taufik kepadanya. هذا المجلس ثمرة من ثمرات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Majlis ini adalah salah satu buah dari buah-buah yang manis, yaitu buah dakwah di jalan Allah. حمل الحبيب علي بن عبد الرحمن رضي الله عنه راية الدعوة في هذه البلدان. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, beliau memegang dan memikul panji dakwah di jalan Allah di negeri Nusantara yang agung ini. أسس فيها كثير من المجالس العلمية والمدارس والمعاهد التي تكون وكانت إن شاء الله سببا للنفع والانتفاع لسائر أهل الإسلام. Dan Habib Ali di masa hidupnya beliau mentaksiskan banyak daripada majlis ilmu, ma'had, pesantren, tempat-tempat ilmu yang senantiasa menjadi penyebab tersebarnya manfaat dan keberkahan di tengah-tengah umat ini. وتخرج على يديه الكثير من العلماء والدعاة الناصحون. Sehingga lahir dari bimbingan beliau banyak sekali ulama-ulama dan orang-orang pendakwah yang membawa nasihat. ووفق الله لكم هذا المجلس المبارك في هذا اليوم. Dan di hari ini kita menyaksikan buah daripada Habib Ali Habsyi, yaitu majlis yang kita hadiri ini. حتى نحضر ونستفيد إن شاء الله كل أسبوع شيئا من فوائد العلم وفوائد الأحاديث والآيات القرآنية التي كما سمعنا بعض الكلام على بعضها. Sebagaimana setiap hari Ahad kita mengambil manfaat ilmiah, kajian-kajian ilmu daripada hadis, daripada ayat-ayat Qur'aniyah dan apa yang tadi disampaikan oleh para ulama serta yang dibaca di dalam kitab yang disampaikan dari ilmu tersebut. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه الجنة. Sebagaimana di dalam hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya seorang mukmin tidak akan pernah kenyang daripada kebaikan hingga puncaknya dia masuk ke dalam surga Allah. إذا حضرنا في مثل هذا المجلس وسمعنا من الفوائد العلمية والفوائد الأحاديثية والفوائد التفسيرية وفيما يتعلق بما جاء عن رسول الله نعمل بها ونبلغها غيرنا حتى نحظى بالأجر ونكون من الأدلة على دين الله سبحانه وتعالى. Di majelis yang semacam ini, apabila kita mendengarkan faedah-faedah ilmiah atau kajian-kajian hadis atau kajian-kajian tafsir atau ilmu yang bermanfaat apapun, hendaknya dari apa yang kita dengar kita praktekkan dan kita amalkan. Kemudian kita sampaikan kepada orang-orang yang bisa kita sampaikan kepada mereka sehingga kita meraih pahala yang sangat besar dari Allah Ta'ala. وهذا المجلس مرتبط بمجالس أسلاف حبيبنا علي ومشايخه وأساتذته بحضرموت الذي ربط حباله وسنده بهم. Dan majlis semacam ini terkoneksi dengan para pendahulu Al-Habib Ali dari guru-guru beliau dan juga leluhur beliau yang ada di negeri Hadramaut yang senantiasa memberikan bimbingan kepada beliau. ولما زار رحمه الله في آخر زيارته إلى حضرموت سنة 1371 ما من بلدة من بلدان حضرموت إلا وقابلته بالترحيب والإيناس لما يقوم به من الدعوة في هذه الجهات الجوية وغيرها. Tatkala Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi berkunjung untuk terakhir kalinya ke negeri Hadramaut pada tahun 1371 Hijriah, beliau masuk ke beberapa atau ke banyak negeri atau kota-kota di negeri Hadramaut, dan setiap penduduk Hadramaut saat itu menyambut meriah kedatangan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sebagai dukungan mereka atas apa yang dilakukan oleh Al-Habib Ali di negeri Nusantara ini di dalam berdakwah di jalan Allah Ta'ala. حتى قال الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب مجيء الحبيب علي بن عبد الرحمن في هذا السن نعمة من نعم الله الكبرى ووظيفة من وظائف تأدية الأمانات لأهلها يعرف ذلك أهل العلم وأهل الصدق وأهل المعرفة بالله. Sayyidina Imam Al-Qutb Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syihabuddin yang saat itu merupakan pemimpin para sadah Bani Alawi di negeri Hadramaut di kota Tarim. Tatkala Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi berkunjung ke negeri Hadramaut pada saat itu, Al-Habib Alawi mengatakan bahwasanya
kunjungan Al-Habib Ali bin Abdul Rahman di usia tua beliau ke negeri Hadramaut merupakan salah satu nikmat yang sangat agung dari Allah Ta'ala untuk penduduk Hadramaut, dan beliau datang kemari untuk menunaikan amanat yang dipikulkan oleh Allah kepada beliau untuk ditunaikan kepada generasi selanjutnya. ولما قال سيدنا الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي رحمه الله المؤسس لمولد آخر خميس في شهر ربيع الأول في السنة التي توفي فيها رحمه الله، قد عمل هذا المولد في بلد سورابايا، فكان في آخر كلمته قال فيها المولد إن شاء الله السنة القادمة في بلد كويتان عند الولد علي بن عبد الرحمن، ثم قال يا علي قد أقمناك في هذا المولد، وفيه إشارة باستخلاف الحبيب علي في هذا المولد من تلك السنة إلى هذه السنة إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض، والمولد قائم في هذه البلدة بالاستخلاف وبالنيابة وبالوراثة التي تلقاها هؤلاء الشيوخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dahulu guru daripada Al-Habib Ali bin Abdul Rahman yaitu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Beliaulah yang mentaksiskan di Nusantara ini Maulid Akhir Khamis yang beliau lakukan semasa hidupnya di berbagai tempat, dan pada akhir tahun Al-Habib Muhammad bin Idrus mengadakan Maulid Akhir Khamis itu di Surabaya. Saat itu Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi hadir di Surabaya. Kemudian Al-Habib Muhammad saat tahun itu juga beliau wafat. Sebelum pada saat akhir Maulid itu beliau berdiri dan mengatakan kepada khalayak ramai bahwasanya Maulid Akhir Khamis tahun depan akan diadakan di Kuitang dan akan dipimpin selanjutnya oleh Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Ini semua mengandung arti bahwasanya Al-Habib Ali bin Abdul Rahman merupakan khalifah penerus daripada Habib Muhammad bin Idrus dan penerus daripada leluhurnya para aulia, para salihin, dan mendirikan maulid ini tiada lain atas izin dari mereka para aulia, para salihin yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Dan insya Allah kita melihat dari sejak saat itu, dari sejak wafatnya Al-Habib Muhammad bin Idrus tahun demi tahun hingga saat ini perayaan Maulid Akhir Khamis diadakan, dan insya Allah akan membawa keberkahan untuk umat manusia sekalian. Amin. Alhamdulillah. استخلف الحبيب علي رحمه الله في حياته ابنه الحبيب محمد بن علي حتى تستمر هذه العطاءات كما قال الحبيب علي أب يتلقى عن أبيه وهكذا فيا لك من آباء كرام وأولاد. Al-Habib Ali bin Abdul Rahman pun sebelum wafat beliau melimpahkan perkara agung ini kepada putra beliau yaitu Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, sehingga Al-Habib Muhammad menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya, dan itulah yang dahulu dinyatakan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi di dalam ucapannya, abun yatalaqqa an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa auladi. Seorang ayah mengambil keberkahan dari ayahnya dan terus menerus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan untuk ayah dan anak serta keturunan yaumul qiyamah sampai hari kiamat. استغلب الحبيب محمد ابنه الحبيب عبد الرحمن وهكذا حتى وصلت الخلافة والنيابة إلى أخينا الحبيب علي بن عبد الرحمن حتى يستمر إن شاء الله هذا الخير ونفع إلى هذه البلدان إن شاء الله، ويعود ثمره على مؤسسه الأول الحبيب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Kemudian Al-Habib Muhammad melimpahkan amanat besar ini kepada putra beliau Al-Habib Abdul Rahman. Dari Al-Habib Abdul Rahman kepada saudara kami, sahabat kami Al-Habib Ali bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, dan insya Allah keberkahan ini akan terus menerus berlangsung di tengah-tengah kita hingga keberkahannya menyebar kepada umat manusia sekalian, dan pahalanya terus mengalir kepada mereka para pentaksis yang mendirikan majlis-majlis yang agung semacam ini. ونحن جئنا وإياكم نستمد من بركات المؤسس الأول ونأخذ إن شاء الله من سره وبركته حتى نحوز إن شاء الله على الخير. فما من طالب علم أو داع يفيد إلى هذه البلدان إلا وهو حريص على أن يحضر هذه المجالس ويثبت قواعدها ويعين أهلها ويستمد من بركاتها وسرها. Kami datang dari negeri Hadramaut ke tempat ini ingin mengambil keberkahan daripada pendiri majlis ini yaitu Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi,
Karena sosok Al-Habib Ali adalah sosok yang istimewa sehingga tidak ada penuntut ilmu, tidak ada seorang dai yang datang dari berbagai penjuru, melainkan datang ke tempat ini untuk mengambil keberkahan dari sosok Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. كل مؤسس لمثل هذه المجالس يضع نيات صادقة مع الله سبحانه وتعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله. Dan para muassis, para pendiri majelis yang agung ini, mereka mendirikan majelis yang agung ini di atas fondasi niat-niat yang salihah, sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran tentang mereka yang mendirikan majelis-majelis atau kegiatan yang baik di atas niat yang salihah, di atas takwa kepada Allah Ta'ala. كل فرد من أفراد الحاضرين أو أكثرهم لابد أن لأبيه أو جده اتصال بالحبيب علي بن عبد الرحمن، وبقيت هذه الاتصالات في أبنائهم وأحفادهم حتى وصلت إلى غالب الحاضرين. Setiap orang di antara kita yang hadir di sini, kita akan dapati mayoritas dahulu ayahnya pernah hadir di sini atau kakeknya pernah hadir di sini, sehingga keberkahan dari para pendahulu sampai kepada kita Abang pernah hadir di sini. karena di بعض المجالس يجلس الابن مكان أبي وحفيده مكان أبي، وهكذا لحرصهم على شدة متابعتهم لآبائهم في حضور مجالس العلم، في حضور مجالس الذكر، في الحضارات وما أقامه الصالحين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. Bahkan bukan hanya sekedar kehadiran kita di tempat ini, sebagaimana dahulu kita mengikuti orang-orang tua kita. Bahkan kita akan dapat banyak di antara kita yang saat ini udah generasi kesekian ada di majelis Habib Ali ini, dan dia duduk di tempat yang sama yang dahulu ditempati oleh orang tuanya atau orang kakeknya, demi untuk meneladani mereka sampai kepada hal yang detail itu. وأنتم في حضوركم لهذه المجالس تدعون إن شاء الله أن يكون من أبنائكم وأحفادكم ومن في أصلابكم يعمرون هذه المجالس العلمية ويبلغكم الله تبارك وتعالى ذلك إن شاء الله. Dan ambil kabar gembira sebagaimana kita saat ini hadir demi melanjutkan estafet orang-orang tua kita yang terdahulu. Ambil kabar, insya Allah kelak anak dan keturunan kita pun akan melanjutkan estafet ini. Amin. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh yang diridhai oleh Allah. Amin. نتحقق بقوله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا المجلس وفي القائمين فيه والحاضرين فيه إن شاء الله. بركة تعود إن شاء الله علينا وعلى أهلنا وعلى بلداننا وعلى من في أصلابنا، وتعود إن شاء الله ثمرات هذا المجلس وحسناته وبركاته إلى روح سيدنا الحبيب علي بن عبد الرحمن وأولاده ومشايخه ما تناسلوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركتهم، رب ينفعنا ببركتهم وأمنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kemudian beliau menutup ceramahnya dengan doa-doa yang istimewa tersebut, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabul.